خوش آمدید تمام ناظرین جو ہمیں ہمارے ڈیجیٹل چینل پر دیکھ رہے ہیں ای آواز ٹی وی پہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور آپ کو ایک اور ہمارے نئے پروگرام کے ساتھ خوش آمدید. آج تھوڑا سا بات کریں گے پاکستان کے بارے میں. پاکستان میں حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں سیلابی صورتحال آپ سب نے دیکھا ہے کہ جتنا نقصان ہو رہا ہے اور جتنی مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جتنا جانی نقصان بھی ہوا ہے, تو اس پر آج تھوڑی سی ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے. پھر ہم آج آپ کو ایک ایسے شخص کی بھی تھوڑی سی میں بات کروں گا پروگرام کے شروع میں, کہ جس نے جو پیدا تو کہتے ہیں کہ برٹش انڈیا میں ہوتا ہے, اور پھر جب مائیگریشن ہوتی ہے 1947 میں اور وہ کراچی میں آ جاتا ہے وہ شخص, اور اس شخص نے اپنی کوششوں کے تحت کراچی کے ہی ایک چھوٹے سے ایریے میں ایک جگہ جو ہے وہ آکوپائی کرتے ہیں, وہاں پر ایک دفتر کھولتے ہیں اور اس دفتر کو وہ صرف اور صرف یوز کرتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے. اور آج تک وہ ایک چھوٹی سی جگہ سے بنایا گیا ادارہ, آج ہم سب اس کو جو ہے ایدی فاؤنڈیشن کے نام سے جانتے ہیں. اور ایدی صاحب نے جو 1951 میں ایک چھوٹی سی جگہ لے کر اس کو شروع کیا, آج جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں دنیا بھر کا جو ہے وہ, اگر ویلفیئر کی بات کریں تو ایدی فاؤنڈیشن جو ہے وہ سب سے صف اول میں جو ہے یہ ادارہ کھڑا ہے. انسانیت کی خدمت لیں, لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کرنا ہو, بیوہ عورتوں کے لیے کام کرنا ہو, بچیوں کے لیے کام کرنا ہو, لنگر بانٹنا ہو, آپ نام لیتے جائیں لسٹ ختم نہیں ہوگی. ایدی فاؤنڈیشن نے پاکستان کے لیے جو کام کیا, جو ایدی صاحب کا جو کام ہے وہ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ یاد کیا جائے گا. آج بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے بیٹے فیصل صاحب موجود ہیں پروگرام میں, اور ایدی فاؤنڈیشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں, اسی مشن کو, اسی مقصد کو جو ایدی صاحب نے شروع کیا 1951 میں, اور آج تک جو ہے اس سفر کو جاری رکھا ہوا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈیجیٹل لنک پہ موجود ہیں فیصل ایدی صاحب. آئیے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حالیہ بارشوں میں جو نقصان ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایدی فاؤنڈیشن اس میں کیا اپنا رول ادا کر رہا ہے اور کس طریقے سے کام کر رہا ہے. تو ہم نے فیصل صاحب کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. اس سے بیشتر کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں تو آپ نے ہمارے ڈیجیٹل چینل ای آواز ٹی وی اینڈ ریڈیو کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی فیملی, آپ ہماری طرح فیملی ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ ہماری یہ فیملی جو ہے وہ گرو کرے, اور آپ لوگوں کا پیار, آپ لوگوں کی محبت ہے, ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے اس طرح کے گیسٹ پروگرام میں لا سکیں اور ایک انفارمیشن آپ تک پہنچا سکیں. تو ہماری ای آواز ریڈیو اینڈ ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آئیے پروگرام کو آگے بڑھتے ہیں اور فیصل صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم فیصل بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں عامر بھائی؟ الحمدللہ, دعائیں. فیصل بھائی تھوڑا سا ظاہر ہے آج حالیہ اس پر تو میں چلوں گا, لیکن جیسے میں نے انٹرو میں بتایا ایدی صاحب کے بارے میں اور ایدی فاؤنڈیشن کے بارے میں, تو میں آپ کے منہ سے تھوڑا سا بریفلی سننا چاہوں گا کہ ایدی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے, ایک چھوٹی سی جگہ سے شروع ہو کے آج ماشاءاللہ آپ پورے پاکستان نہیں دنیا بھر میں کہیں بھی اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے تو ایدی فاؤنڈیشن وہاں کھڑا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے. بالکل, ایدی صاحب نے 1951 میں جو یہ ادارہ ایک کرائے کی جگہ چھوٹی سی لے کے ڈسپینسری قائم کر کے بنایا تھا, اور 1947 میں وہ انڈیا کے شہر گجرات, انڈیا کے صوبے گجرات کے شہر باٹوا سے آئے تھے. چھوٹا سا علاقہ, چھوٹا سا گاؤں تھا, اور اس کے بعد پھر 1951 میں انہوں نے ایدی سینٹر کا قیام کیا. مطلب ایدی سینٹر نہیں, اس وقت مختلف ناموں سے ایدی صاحب کام کرتے رہے, اور جو ہے 51 میں یہ آغاز کیا. 54 میں پہلی ایمبولینس لی, سیکنڈ ہینڈ, اور اس سے جو ہے وہ علاقے میں, کیونکہ ایمبولینس نہیں ملتی تھی مریضوں کو شفٹ کرنے کے لیے, ایدی صاحب کی والدہ بھی جو ہے وہ بیمار ہو گئی تھی, تو ان کو بیل گاڑی میں, کبھی گھوڑا گاڑی میں ان کو لے جانا پڑتا تھا ہاسپٹل, تو بہت پریشان ہوتے تھے. اور پھر انہوں نے 1954 میں ایک ایمبولینس لی, سیکنڈ ہینڈ ہلمن, برٹش میڈ تھی, اور اسی پہ پھر انہوں نے گاڑی چلانا سیکھی. گاڑی چلانا سیکھنے کے بعد پھر اس ایمبولینس پہ ایدی صاحب نے 22 سال تک ڈرائیو کی. یہی گاڑی چلاتے رہے اور لوگوں کی خدمت کرتے رہے 24 گھنٹے. اور آج اسی سلسلے, وہی خدمت کا سلسلہ جاری ہے. اور پھر دیکھا دیکھی ایدی صاحب کے لوگوں نے بہت ساتھ دیا, اور پاکستان میں تمام تر صوبوں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں ایمبولینس سینٹر کھولتے گئے, اور لوگوں کی خدمت جاری و ساری رہی. اور آج بھی ایدی صاحب کے جانے کے بعد بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ایدی صاحب کا انسانیت کا جو مشن ہے وہ قائم رہے, چلتا رہے, اور اسی طرح پھلتا پھولتا رہے.
आपने सही कहा कि एडी साहब ने जो खदमात हैं वो ता क़यामत तक याद करने वाली हैं। वो उन्होंने एक छोटी सी जगह, जैसे आपने बताया कि एक डिस्पेंसरी कायम की, और आज ये इदारा माशाल्लाह जो है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में जो है लोग इसको जानते हैं और वो इंसानियत के लिए काम कर रहा है। फैसल भाई, थोड़ा सा जंप करते हैं आज के टाइम के हिसाब से कि ज़ाहिर पाकि शुरू में मैंने बात की कि पाकिस्तान एक बार फिर 2002 में भी सैलाबी सूरत हाल थी, आज फिर हम जब खड़े हैं 2025 में सैलाबी सूरत हाल है। तो थोड़ा सा बताइए कि एडी फाउंडेशन, पहले तो बताइए कि कितना नुकसान हुआ है। आप क्योंकि ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, आपकी पूरी टीम ग्राउंड पे मौजूद होती है, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या सूरत हाल है, आपका आंखों देखा हाल क्या है इस वक्त वहाँ पाकिस्तान में। देखिए आमिर भाई, 3 दरिया इस वक्त जो है वो सैलाब की जद में है। अब चौथा दरिया जो इस वक्त आ रहा है वो दरिया सिंध है, बल्कि 4 ही दरिया कहेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो दरिया जिसे पंजाब में चनाब का दरिया है, इसमें इस वक्त बहुत तुगयानी है और इंडिया ने फिर से जो है वो पानी छोड़ा है। उसकी मजबूरी भी, उसने इतला भी दी है, लेकिन अब हमारे पास डेटा नहीं है जिसकी वजह से हम ये बात कर सकें कि इन्होंने सही किया गलत किया। अगर डेटा हमसे शेयर हो जाए तो जो इसके जो माहिर हैं वो सही तरीके से बताएंगे। खैर, अभी इन्होंने फिर एक रेला छोड़ा है और बड़े पैमाने पे वो बॉर्डर क्रॉस करके आगे की तरफ आ रहा है। तो इसमें सियालकोट, गुजरात, मंडी बाउद्दीन, हाफिजाबाद, चिन्योट जंग, जो है वो चिन्योट जो है वो पिछले रेले में बहुत तबाही का शिकार हुआ था। अब भी जो है वो कह रहे हैं कि शायद चिन्योट के कुछ जो तहसीलें थी उसको उसके ताकत को तोड़ने के लिए, उस वाले फ्लड के ताकत को तोड़ने के लिए जो है उन्होंने शगाफ डाले थे ताकि जो है पानी फैल जाए और दरिया की जो है वो ताकत टूट जाए। ना तो होता ये है कि अगर ताकत से दरिया आगे बढ़ रहा होता है, खुद से नेचुरल तरीके से अगर कोई डैम बंद टूटता है, उसका पानी किसी बड़े शहर में जा सकता है, किसी बड़ी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स की तरफ जा सकता है, या किसी बड़ी जगह को नुकसान पहुंचा सकता है। रेलवे लाइन है, हाईवेज हैं, तो इसलिए जो है वो इस ऐसी जगह से तोड़ते हैं कि कम से कम डैमेज हो, कम से कम नुकसान हो कंट्री को, इलाके को और उस खिते के आवाम को। तो इस वजह से बहुत सारी जगहों पे बंद तोड़े गए हैं, जिसमें रावी के भी कुछ इलाके थे और सतलज के भी कुछ इलाके थे। तीनों में जो है इस वक्त सैलाब है और दरिया चनाब में इतना ज़्यादा पानी है कि रावी जहाँ पे चनाब में गिरता है वो वहाँ से रिवर्स होना शुरू हो गया है, क्योंकि चनाब में ज़्यादा पानी है, रावी में कम पानी है, तो वो रिवर्स आ रहा है। रावी का पानी दोबारा से चनाब से टकरा के वापस आ रहा है और पानी ऊंचा हो रहा है। जब तक ये चनाब का पानी नीचे नहीं उतरेगा तो रावी का पानी जो है वो जमा होता रहेगा, जो कि सूरत हाल गलत है, ख़राब है। और ये दोनों पानियों का मिलना भी जो है वो ख़तरनाक है, क्योंकि फिर ये आगे जाके दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब पैदा कर सकते हैं। और देखें, इस वक्त लाखों लोग, हुकूमत जो बता रही है कि 30 लाख के करीब लोग इससे मुतासिर हुए हैं। और अच्छा, कच्चे का इलाका और पक्के का इलाके का मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता दूं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो कच्चा और पक्के के इलाके की बात करते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। सैलाब जो कच्चे के इलाके में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि दरिया के अंदर का इलाका जो होता है, जो बंद के अंदर का इलाका, उसको कच्चे का इलाका कहते हैं, और बंद के बाहर का जो इलाका होता है उसको पक्के का इलाका कहते हैं। तो ये जो दरिया के अंदर का इलाका होता है, इसकी मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ होती है, और पक्के के इलाके की मिट्टी इतनी ज़रख़ेज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सैलाब नहीं आता। हर साल जब पानी आता है दरिया के अंदर तो वो सैलाबी सूरत हाल होती है, लेकिन वो दरिया में आता है क्योंकि उसकी जगह है दरिया पानी की, तो उसमें रहता है। तो उसमें लैंड सॉइल इरोजन होती है, तो उससे उसकी ज़मीन, जब पानी चले जाता है तो उसकी ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ हो जाती है, इतनी ताकतवर हो जाती है कि इसे किसी किस्म की खेती की, मतलब खाद की ज़रूरत नहीं होती, और बहुत अच्छी, जैसे वर्जिन लैंड कहते हैं ना, वो वर्जिन लैंड बन जाता है हर सैलाब के बाद, हर साल। तो उस पे लोग फसल उगाते हैं अपनी, और उससे पैदावार बहुत अच्छी होती है। इसको कच्चे के इलाके की फसल कहते हैं। इसके अंदर कच्चे के इलाके में जो है वो मुस्तकिल किसी किस्म की कॉलोनी बनाने की इजाज़त नहीं होती। खेती करने की इजाज़त देती है सरकार, क्योंकि बहुत बड़ा लाखों एकड़ ज़मीन होती है, उसमें खेती भी बहुत अच्छी होती है और फसल भी ताकतवर होती है।
कीड़ा भी कम लगता है, कमज़ोर फसल को कीड़ा जल्दी लगता है, इसको कीड़ा भी नहीं लगता है इतनी आसानी से। ताकतवर सेहतमंद फसल होती है। तो पक्के का इलाका जो होता है, जो सैलाबी सूरत हाल है, तो कितना नुकसान अब तक जो है, ज़ाहिर है कच्चे की जो एरिया है जो बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि ज़रखेज़ होती है, तो कितना नुकसान अब तक सैलाबी रेले ने इस ज़मीन को पहुंचा दिया है? देखिए कच्चे का इलाका तो हर साल पानी में डूबता है, और कच्चे के इलाके के लोग होते हैं हर साल ये नकल मकानी करते हैं, ये बंदों पे आके बैठ जाते हैं, अपने जानवरों को लेकर आते हैं, ये आदी होते हैं। और पक्के के जो इलाके के लोग हैं वो आदी नहीं होते हैं। वो सैलाब 5 साल बाद 10 साल के बाद आता है, तो उनको इतना तजुर्बा नहीं होता कि पानी का मुकाबला किस तरह करना है, और वो तैयार भी नहीं होते। उनको पता भी नहीं होता कि हमारे पास आएगा पानी। ये अचानक से बंद तोड़ा जाता है बगैर बताए। अगर बता के तोड़ेंगे तो वहाँ पे हंगामे हो जाएंगे और लोग तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि हर कोई अपनी ज़मीन बचाना चाहता है। तो जब बंद तोड़ा जाता है तो बगैर बताए तोड़ा जाता है, ताकि कोई आके हुकूमत जो ये कर रही होती है बंद तोड़ने का काम, इसको कोई भी आके रोके नहीं। अगर पता चल जाएगा तो वहाँ पे हज़ारों लोग जमा हो जाएंगे, नहीं तोड़ने देंगे। एक सवाल फैसल भाई आप एक उठता है, अमूमन ये इल्ज़ाम भी लगता है कि बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं, वडेरे हैं, जो असर उसूल रखने वाले लोग हैं, ये एक आम परसेप्शन सुना जाता है कि वो बंद वहाँ से तोड़ देते हैं जहाँ से उनकी, जैसे आपने कहा कि पक्के के एरिया के, उनका नुकसान ना हो, और जो एक आम हारी है, जो एक आम किसान है, दूसरे जो रहने वाले आम लोग हैं, वो पानी जो है वो उनकी तरफ जो है वो भेज दिया जाता है। तो इसमें कितनी हकीकत है इसमें? ये सुना जाता है कि कुछ मजबूत जो मिनिस्टर्स होते हैं या MP या MLAs होते हैं, वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो अपने इलाके में बंद नहीं तोड़ने देते। ये अक्सर हर सैलाब में हम सुनते हैं, लेकिन कभी भी इसकी तहकीकात नहीं हुई। किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पाकिस्तान में तो बहुत कम पाए जाते हैं, और अगर पाए जाते हैं भी तो उनको बाहर भेज दिया जाता है पाकिस्तान से। तो वो इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो शाया नहीं होती, और अगर शाया हो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात हो तो बहुत अच्छा है, ना तो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं। ये जैसे इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं अपनी खामियों को छुपाने के लिए। अभी हमने अगर अपने बंद मजबूत किए होते, बड़े किए, ऊंचे किए होते, और दरियाओं की थोड़ी सी सफाई से मुराद ये कि मिट्टी निकाली होती है, और हमारी जितनी भी अब कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, शहर बन रहे हैं, नए सड़कें बनती हैं, उनको ऊंचा बनाते तो हम आज इतना नुकसान हमें ना होता। पानी इससे ज़्यादा भी अगर छोड़ा जाता तो बर्दाश्त कर लेते हमारे दरिया, लेकिन अब हमने बंदों पे काम ही नहीं किया। हम तो हर चीज़ के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम भीखे ही मांगते रहते हैं। हमने अपने पाँव पे कभी खड़े होकर अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत ही नहीं किया कि हम अपने घर को खुद बना सकें। और मैं अभी भी कई हफ्तों से, जब से ये सैलाबी सूरत हाल हुई है, पाकिस्तान में तमाम ही ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को ही पोर्ट्रे कर रहा है कि भारत ने जो पानी छोड़ दिया उसकी वजह से तबाही आ रही है, भारत ने बगैर बताए पानी छोड़ दिया। इस बात पे बिल्कुल ठीक है कि भारत ने पानी छोड़ दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी अपनी कोताहियाँ कितनी हैं कि हमें सब मालूम है कि जब ज़ाहिर भारत में अगर पानी की कैपेसिटी लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसने पानी जो है वो छोड़ देना है आगे जाने के लिए, और नीचे फिर हम ज़ाहिर पाकिस्तान आता है, चाहे पंजाब का एरिया ले रहे हैं, फिर नीचे अब तो सिंध तक भी जो है वो सैलाबी सूरत हाल पहुँच गई है। तो हमारी नाअहली कहाँ पर है? क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ईदी फाउंडेशन बहुत क्लोजली इन चीज़ों को देख रही, आज से नहीं सालों से जो है वो देख रही है इन चीज़ों को, तो कहाँ कोताही आपको नज़र आती है? देखिए हमारे दोनों तरफ से गलतियां हैं। इंडिया ने ये जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सिंध तास माहिदा, मतलब जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको मंसूख किया है, उससे पहले हमसे ये डेटा शेयर करते थे कि कौन से डैम में कितना पानी है। लेकिन इंसानी हमदर्दी के नाते इस वक्त इंडिया को शेयर करना चाहिए। इंडिया सिर्फ हमें बता रहा है कि हम पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन ना तादाद बताता है, ना सिचुएशन बताता है कि इनके यहाँ की सिचुएशन क्या। हालांकि इंडिया में खुद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो कश्मीर हो, पंजाब हो, जो है उनके जो दूसरे स्टेट्स हैं, उनमें भी जो है वो सैलाब है, उनकी सूरत हाल भी बहुत ख़राब है, जैसे हमारी है उनकी भी हालत ख़राब है। तो ये हमसे अगर डेटा शेयर करते तो हम निस्बतन पहले से तैयार भी होते, और आने वाले फ्यूचर का भी हम अंदाज़ा लगा लेते कि किस तरीके से जो है वो आज फ्यूचर का अंदाज़ा होता है, तो आवाम को प्रिपेयर कर लेते हैं। जब हमारी आवाम प्रिपेयर नहीं होती ना तो चीज़ें बहुत बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अचानक से पानी आ जाए पक्के के इलाके में बंद टूटने के बाद,
تو लाखों लोगों के एक एक भैंस जो है वो 5-5 4-4 5-5 लाख रुपए की होती है। अगर किसी की 10 भैंसें निकल गई तो उसकी तो सारी जिंदगी की जो है वो जमा पूंजी हाथ से चली गई। लोगों के घर चले जाते हैं, लोगों के मवेशी चले जाते हैं, लोगों की जमा हुई हुई राशन जो है उनको वो तक महफूज जगह पे रखने का मौका नहीं मिलता। तो ये चीज़ें अगर पहले से ऐलान होती है और हमें पता होता कि ये सूरत हाल पैदा हो सकती है और लोगों को हमने बताई होती, तो वो जो है वो अपनी चीज़ें बचाना शुरू करते हैं, अपने मवेशियों को बचाना शुरू करते हैं, अपनी खुराक बचाना शुरू करते हैं, तो चीज़ें बेहतर रहती हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एडी फाउंडेशन इस वक्त क्या ऑपरेशन उनके चल रहे हैं, चाहे पंजाब में हो और अब सिंध में भी सूरत हाल बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा सा एडी फाउंडेशन के ऑपरेशन के बारे में बताइए, जो जो फ्लडिंग के बाद जो वहाँ पर लोगों की बहाली और उनकी इमदाद का सिलसिला जारी है वहाँ। देखिए, इसमें जब सैलाब आता है तो सबसे पहले तो रेस्क्यू का अमल होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, कच्चे के इलाके के जो लोग होते हैं, कच्चे के इलाके का फिर मैं आपको बताऊं मतलब ये है कि बंद के अंदर का इलाका जो दरिया का परमानेंट इलाका है, इससे पहले बंद नहीं हुआ करते थे। 40-50 सालों के अंदर ये सारे बंद बने हैं। तो बंद के अंदर का इलाका कच्चे का इलाका कहलाता है। तो इसके लोग आदी होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह पानी से बचना है। ये अपनी चीज़ें भी जब सीज़न आता है ना सैलाब का, जब ये मानसून का सीज़न आता है और उसके मानसून के सीज़न के बाद इनको पता होता है कि पानी बहुत ज़्यादा तादाद में आएगा, तो वो अपनी बचत तैयारियां वो सब करके रखते हैं। पक्के के लोग बेचारे नहीं करते, और सबसे ज़्यादा नुकसान पक्के में होता है। जब पक्के में पानी आ जाता है किसी बंद टूटने की वजह से, कुदरती तौर पे, या हमारी हुकूमत तोड़ती है, तो उसमें जो नुकसान पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और लोगों की जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ तबाह हो जाती है। इसमें तीनों दरियाओं के जो है वो इलाकों में पानी आया है, पक्के के इलाके में, और इसने बहुत तबाही मचाई है बहुत सारे इलाकों में, तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में। तो हमारा जो पहला काम होता है वो रेस्क्यू करना होता है। जो लोग फंसे हुए होते हैं उनको निकालना है। उनको कश्तियों के ज़रिए हमें डीसी ऑफिस जो होती है ना, वहाँ से कॉल आती है। अच्छा, हमें हर डीसी ऑफिस से फ़ोन कर रहे होते हैं कि आ जाएं, हमारे लोगों को बचाएं, फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं। हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो इतना सूरत हाल ख़राब नहीं होती, लेकिन जब सूरत हाल ख़राब होती है तो भी हमें कॉल करते हैं। जब सूरत हाल ख़राब नहीं होती तब भी हमें कॉल करते हैं, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड कश्तियाँ होती हैं, लिमिटेड इंजन्स होते हैं। अच्छा, इसके जो सैलाब के काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो भी लिमिटेड हैं। हर कोई नहीं कर सकता। सैलाबी पानी के अंदर आप किश्ती इतनी आसानी से नहीं चला सकते। आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल होती है कि पहले रेस्क्यू किया जाता है। इसके बाद सेकंड फेज होता है कि जिन लोगों को रेस्क्यू किया है उसको सेफ उनकी रिलीफ के लिए काम किया जाए, उनको ऐसी महफूज जगह पे पहुंचाया जाए। तो हुकूमत, मकामी हुकूमत जो होती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खासकर, वो वहाँ पे स्कूल्स के अंदर जो है वो कैंप्स कायम करती है जिसमें इन लोगों को मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पर जब मुंतकिल किया जाता है तो कुछ लोग अपनी कुछ चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के राशन वाशन हर चीज़ तबाह हो जाती है, वो कुछ भी नहीं लेकर आते। तो उनकी फौरी मदद के लिए, जो कि ये भी रेस्क्यू में आता है, कि इनको पका हुआ खाना दिया जाता है। तो मकामी इलाके के जो लोग होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा किरदार अदा करते हैं कि वो पका हुआ खाना जो है वो इन लोगों को पहुँचाते हैं, 2 वक्त का, 3 वक्त का। तो उससे काफ़ी हमें मदद मिलती है कि पहली जो मदद होती है मकामी इलाके के लोगों की तरफ से होती है। इसमें बाज़ औक़ात जो है वो हम इनकी मदद कर देते हैं, कभी वो हमसे गाड़ी ले लेते हैं, कभी ट्रांसपोर्ट मांग लेते हैं, कभी रज़ाकार मांग लेते हैं, तो वो हम इनको देते हैं। और इसमें सबसे अहम किरदार इलाके के ही लोगों का होता है जो इस रेस्क्यू में, रिलीफ काम में जो है वो हिस्सा लेते हैं। फिर सेकंड रिलीफ होती है जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं, वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं, बारिशें थम जाती हैं या पानी कम हो जाता है, तो इनको फिर कच्चा राशन जो है वो देना ज़रूरी होता है। तो वो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिल के हम लोग प्लान करते हैं कि हम स्कूल्स बांट लेते हैं, हम कैंप्स बांट लेते हैं कि हर इस कैंप को हम 15 दिन के बाद कच्चा राशन देंगे, हर 15 दिन के बाद कच्चा राशन देंगे, ताकि इनकी, और कच्चे राशन में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देते, हम इनके इस्तेमाल की जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्वांटिटी ज़्यादा हो, भले तादाद में चीज़ें कम हो, अमाउंट में चीज़ें कम हो, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा हो, वेट में ज़्यादा हो।
وہ دیا جاتا ہے. پھر جو تھرڈ فیز ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن کا, تو ریہیبلیٹیشن میں بھی بعض اوقات ہم لوگ کام کرتے ہیں, بہت ساری دوسری این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں, اور یہ 3 فیزز ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے کہا سارے 3 فیزز کا آپ نے بتایا, اور ایدی فاؤنڈیشن جو ہے وہ تمام ہی اضلاع میں, پنجاب میں ہو یا سندھ میں کام کر رہی ہے. فلڈ ریلیف کیمپس بھی آپ نے بہت سارے لگائے ہوئے ہیں. تو اب کیا مشکلات فیس آ رہی ہیں, کیونکہ یہ ہمارا پروگرام پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پروگرام دیکھا جاتا ہے, تو اس وقت ایدی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کن مشکلات, یا آپ کہتے ہیں کہ کس چیزوں کی ضرورت ہے جس کے لیے آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی ویب سائٹ یا کوئی ایسا کانٹیکٹ کا ذریعہ بتائیں جہاں لوگ جو ہیں ایدی فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ بھی سکیں. ہم جو ہے ہماری ویب سائٹ ہے eidi.org, پاکستان کی ویب سائٹ ہے, لیکن اس میں ہم نے نیو یارک کا, لندن کا, اس میں اکاؤنٹس ڈیٹیل ہے. ڈونیشن کے پیج پہ جب آپ جائیں گے تو اس میں اکاؤنٹس ڈیٹیلز ہے, تو لوگ ہمیں مدد کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے ابھی تک اپیل اناؤنس نہیں کی ہے, لیکن کھاتے ہم نے جو ہے وہ اس کا کھول لیا ہے, کیونکہ اس میں بہت بڑی آبادی متاثر ہے, اور ابھی اس وقت ہماری جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں اس میں اچھے خاصے ہمارے خرچے آ رہے ہیں. ریلیف کے کاموں میں بھی اب ہمارے خرچے شروع ہو گئے. تو لوگوں سے اپیل ہے, آپ کے پلیٹ فارم سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہماری مدد کریں, اور ہماری مدد نہ بھی کریں تو دوسری اگر ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی مدد لازمی کریں, کیونکہ لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے اس وقت, ریلیف میں بھی, ریسکیو میں بھی, اور جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن میں آگے چل کے مدد کی ضرورت پڑے گی. اور تمام جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں, خاص کر پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, سیاست سے بالکل باہر نکل آئیں. اس وقت ظاہر ہے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ہنگامی صورتحال ہے, فلڈ جو ہے وہ بے تحاشا نقصان آلریڈی کر گیا ہے. تو اس وقت کس کو قصوروار ٹھہرائیں, کس کو نہ ٹھہرائیں, اس سے بہتر ہے کہ جیسے ایدی صاحب کا رہتا ہے کہ کام جو ہے وہ صرف انسانیت کے لیے کیا جائے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کس کلر کا آدمی ہے, کس ریس کا آدمی ہے, کس مذہب کا آدمی ہے. وہ ان کا اسٹارٹ ہی یہیں سے ہوا تھا کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. تو آج بھی مجھے لگتا ہے کہ فیصل صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بھی اسی مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ پورا پاکستان کو یہی سوچنا چاہیے اس وقت کہ اس وقت جو ہے سرابی صورتحال جو ہے وہ ایک قدرتی آفات کی وجہ سے آ گئی ہے, کچھ ہماری نااہلی کی وجہ سے, کوتاہیوں کی وجہ سے آ گئی ہے. لیکن اس وقت ہمیں پورے پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ یونائٹ ہونا چاہیے, اور اس مشکل وقت میں جو ان لوگوں کا خاص کر, کیونکہ جیسے ابھی فیصل بھائی نے بتایا بہت تباہی ہوئی ہے, لوگوں کے گھر, کاروبار سب اجڑ گیا ہے. کئی کچھ تو فیملیز ایسی ہیں کہ ان میں سے صرف کوئی ایک شخص بچا ہے یا 2 شخص بچے ہیں, ان کے پورے خاندان جو ہیں وہ سیلاب میں بہہ گئے ہیں, اور یہ پتھر کے نیچے لینڈ سلائڈنگ میں جو ہے وہ دب گئے ہیں ان کے گھر. تو ہماری اپیل ہے کہ اگر ضروری نہیں کہ آپ ایدی فاؤنڈیشن کے لیے کام کریں, ایدی فاؤنڈیشن سپورٹ کریں, لیکن آپ سب جانتے ہیں ایدی فاؤنڈیشن کو, تو کسی بھی طریقے سے اگر آپ پاکستان میں سپورٹ کر سکتے ہیں تو بالکل کیجیے. فیصل بھائی اینڈ میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر ہم ریپ اپ کرتے ہیں. نہیں عامر بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے ہمیں موقع دیا ہماری بات کرنے کا. اور ویسے ہی ہم لوگ پبلسٹی کم ہی کرتے ہیں, بہت سارے ادارے اب آ گئے ہیں ہمیں ہماری دیکھا دیکھی, اور وہ اتنی پبلسٹی کرتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں کیوں دل نہیں کرتا پبلسٹی کرنے کا. آپ جیسے بھائی اور دوست اور ہمارے ہمدرد, پاکستان کے ہمدرد, ہمیں موقع دیتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ کام کرنے کا, بولنے کا, بتانے کا لوگوں کو. تو آپ کا بہت بہت تہ دل سے شکر ہے. آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں, سامعین ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اس پروگرام کو, میں ان کی بھی جو ہے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. اور آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو چاہے پاکستانی یا غیر پاکستانی کوئی بھی ہیں جو دنیا بھر میں رہ رہے ہیں, اللہ ان کی حفاظت کرے, ان کو خوش رکھے, اور اللہ آپ کو ترقی دے. فیصل بھائی آپ کا ہمارے ساتھ شامل رہنے کے لیے, اور یہاں فیصل بھائی سے اجازت لیتے ہیں. جناب پروگرام کے اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت وہ ٹائم ہے کہ آپ نے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. آپ چھوڑ دیں کہ کیا حکومت کہہ رہی ہے, کیا دوسرے سیاستدان کر رہے ہیں. ایز اے پاکستانی ہم نے پاکستانی قوم بننا ہے, اور اپنے ان پاکستانی بھائیوں کی مدد کرنی ہے جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں. اور یہ ہمیشہ ہم نے پروو بھی کیا ہے, ایز اے پاکستانی کبھی بھی کوئی مشکلات آئی ہے تو ہم ایز اے قوم جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایدی فاؤنڈیشن جو ہے اس کو کوئی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مطلب آپ سب ایدی فاؤنڈیشن کو جانتے ہیں. تو ہماری گزارش ہے کہ آپ ان کی جو ہے وہ خدمت میں ان کا ساتھ بھی ضرور دیجیے. پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے, ای آواز ریڈیو اینڈ ٹی وی کو. اور آج اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت رہی تو اگلے پروگرام میں پھر شامل ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم. You are watching eAwaaz TV, Voice of Community.